Hastini bagai seba khai tongnai eba kheba BSF khai tongnai takuk Fudulu Deborma kemni shutina winai nogo kifilmani salchani yaglono sakhamyangu theithangka koktomangka khumteya kamini takuk Fudulu Deborma bokhoroksa Hastini bagai seba khai tongnai eba kheba BSF khai tongnai salkisa sikang nogo kifilmani bini nok tangmani abo pairna bagai phiaba kemni shutinawi phaimani teni salchani yaglono asomsa bo sakhamyangai nai Kelayo, Ozarono nongni borok bono, puilawo, Kumulongni Kerangbar Hospital telangi tanggo, piaba, o Kerangbar Hospital, bini nang masuk oksigen kerini bagai, bono, DM Hospital refer kairo zago, abuni agulo DM Hospital bo, bini lans kharap ungma bagai, bono, Hospital bo, admission na yang mabai, bono Kolkata wa refer kairo zago, piaba, Kolkata Hospital bo, bini lang mano nargi malia, o kairing masungsa koktumano kanawi nei, tongi malia, amjainino. Khoroksha MDC Gonete Burma Logologo no okok to mana khanawi nai thangai nai kha tei nokhungni borono khairagma tei khakhamai yaparka naini di o mangpli bahike Khoroksha desni seba khai tongnai eba kheba BSF khai tongnai takuk Fudulu Deborma thei thangka sakhamya angma bagai Lagi hak itu, korupsi sini takut Fudulu Deborma, ini parau di mana Fudulu ini asal pun kasih berapa. So, balik ke borok kaham, ya orang bawa sendiri orang tunggu. Ini saya kira upaya kok, BSF kali tengok, just nogo, ini nog tangi tengoknya, hatinan ini nogo pengen ini cerita. Kalau jarang orang bawa kata kayak gini, mana kurus pada pun problem terus ini cerita mana. Tu kata kayak bawa gini, sakit jangan cerita. Pasti nggak cerita kan pneumonia ini kenapa nggak gini? Orang kata begini, lungs, apa yang kami ini cerita. Orang bagai logo-logo nampak Kerangbar Hospital langkah Kerangbar ni seng biama refer haka biam ni kore kalau kata langkah kore mo bono nok nomor yang tabuk kenapa mana sejak langkah kore mo bini mangno seng narak malia bab seng narak malia mana ketang kai seng narak malia aman balik area belai kita mau hak hamlaja nok ni borok ni kita job tu area wah oh my Khoroksha borok kaham HKL karena naik naik baik ini bisa terang orang itu obadan kerja kemana orang matian je kamu kerja kemana orang matian jadi tutup proses kerja pakai अच्छा पहिला न सिने मिडिया चैनल लंगना देलायगोन हाबनाय माया फारो आंनि केनरा बिनि अमा हाय दुख कष्ट नि दिना बा खाय संना सुबावै बिनि खबर ना नानन बायना र साप्लाय खायमानि बाय देलायगोन हाबनाय माया फारो बिनि आसल घटना त जे साइमामन मतेकै बो सालचा लुमखा लुममानि परे सिनि बरफ त नर्मल सं लुमखा काय नग सालचा सुलचो नाय का बाय केन बो नग सालचा हादा हामनो नै नाय दंखा बनि परे ताइनि दिनो का हामियानि बागै बो कुमलंगा एडमिशन का कुमलंगा एडमिट मानि परे बनो जों सिनि जे पाहारनि जे बुजि मानि मते जों बनो ताम हारो बसलाय कसमोन जात निमोनिया हनै आमते हिनिनो बिन पकरा सं ताले सं मावै सं बिथि चारि का बन परे किसे थिगमा हेखा नाके बबो किसा आराम न नाखाने सावो हाइपनो बिनि जे सरी मिनु गय माने जों बखा सलिया aga sanggoino doctor talangna ni bai jongkha hanga tai oro bono toni mai ani saw khomlonga tangi hige bini je oxygen level oro oxygen rei mai ani saw boro oxygen kari ne ege bon bagai jong bono refer khai biamot lang ma thang ke biamot lang mani phale sing biamo bo naikha bono oxygen rei ma tonka ege oxygen rekha aramungo hai ege ba aramaya aba yang mang aro borok injection rok burkha abon pore bini taibo bari rami thayo bini saskos ta
abo hingman pore seng kaisa decision nauka borok heart attack ni sawo angke seng heart ni ako hospital langnai abo borok angke seng jagi ani serai nai rimani seng saimana mukundapur kolkata RN Tiger hospital ne aro tlang thanglai ka aro tlang nani bagai seng oro nana rokom bibino ঘটনা খা সেঙ্গরন সিমে বড় এয়ারপোর্ট জরা তলাংনানি অ্যাম্বুলেন্স নাখা অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন নাঙ্গো কাবরক সেং খায়ার মা খাইকা নাকে বাইয়া রতলাংনান বাই সেং বাইয়া রব অক্সিজেন নাঙ্গো নাকো আপন বাই অক্সিজেন খায়ার মা খাইকা তাই সারন সিমে এয়ারপোর্ট ni সিমে সেং হাসপাতাল তলাংনান আরব অক্সিজেন নাঙ্গো আবে কে বনা খায়ার খাই সেং অনেক কষ্ট তো বনা সগি লাইকা সগি মানি ফলে সেং বনা ইলাজ খাইলেকা মোটামুটি আর খাই 2 দিন জরা মোটামুটি কাহাম হাইন সেংরে নমকো মান তংমান কিনি Gajal mantong mani, mereka haipano, aro tamu jan engai salcani pore, ekdom dauneng thanga, dauneng mani pore, borok sawo, sore hami bari thanga, sore hami abawo bari thanga, mereka dokter sawo bin abo belai bari thanga, abo seng tabung na abo saimia to abo seng cesta thanga, tamti samang na 2 din thangman pore borok seng na extra dika punuka, 12 tarik ni extra alada, 13 tarik ni alada. माने जे 13 तारिख को तंगमनी 12 तारिख तंगमनी 13 तारिख एकदम अपोजिट थांगा एकदम कुफुर थांगा ता कुरसाव दिने जे लान कार थांगमन परिका बर खाव अब हार्ट अटैक गया बिना लान से रोगी का लान नि रोगी का बाइक ठीक नै का बर जे खाइने खाइ तंग आबे के खाइ तंगमनी संगार आमते केन 5 दिन का का लान्स रोगी रोग जे अब तम रोगी नै सागा का अने तम borok to लान्स रोगी तो borok तो एक तो साका माने अब एक तरफ बिना अब लान्स रोगी को निमोनिया फाना निमोनिया म जब तै कैसो तो रबो जे रोगी हाब माने ओ रोगी हाब पाइ कानि सावता अब इन साव का बन भाई बने इलाज खाइने किसा बेजाल लगे बिने एकदम चान्स को भने आरो बरक सा तामति सामाने परे संकाइ छ बन रांकरि खनो सं बन चेष्टा खाइने खाइयै ओ अस्पताल नि संकाइ कैसा अस्पताल लांनाय बगे चेष्टा ना होय सं जेएसएफ अस्पताल लांखा आरो लांगै बंगना सिरिवै रेफार खाइयै ताइसा स दिसान अस्पताल सिंगां नॉर्थ ईस्ट नि मोटामुटी कटरल नको अस्पताल लांखा लांमने परे आरो जों हर बारताव सैका बारताव सविमान परे बरक साव पेशेंट नि बेलाइनो कंडिशन हालिया एगा बनो को मारनाय तम बनो ventilation मा तो सिने एगा जों तो एग्री मांखा तांगे हेके सिने रोगी हामिया गा बर हामरिन मा सै तंग किन्तु आफरके बकक सै मानो साइजों मास्क थेपाय मानो जत किछु खाइ तंग एगो ventilation रमान परीक्षा तै बकुन सै मानो ओ दिन 12 तारिख एगा बर तै कैसे साव संना आरो 12 तारिख बनो मथाली तनमालिया मथाली तनते बिन ऑक्सीजन लेवल काबर खाइया बलखरि मातो कामति हनि सामानि परे जों बनो बलखरि तनका एगा सालावाइसे बर मथालि को 24 घंटा बलखरि तनमे एगा बन परे आबा के तनमान कमन बर 2 दिन ने पर संग डिक्लारि रेखा नंनि बरंना जों तैयारि मांगलाखा हाइपन जों चेष्टा खाइनाय एगा जों ताम नै आरो तंखनो सिन बबखा बिसिङो त काबि जङ का फन तै थां खाइबा सरक दिगलारि रेखा मालिया ने हाइपनो हामा तंग सक माना सिने नि सं नाइलै तंखा के बर गसकां लासनि दिनखै संनो साका जों सालाबो थाङै मालायखा डाक्टर बाय डाक्टर रुइते मालायखा मालायमान परे डाक्टर मासा साव बिनो रोगी बेलाइनो हानिया रोगी तकनि रोगी कफाका आंके प्लस निमोनिया माने बर सुनो सुइ फुनुगो अब हेके बेलुन हाइतंगो लान्स कैसा लान्स बिसिङो अकसार थिनिउके कैसा गेप दङ गाबोन परे थै अकसार गेप थै अब फिल्टारङै अक्सिजेन थैया सगैयो बेखौ जेबोनो फिल्टार खाइमान लामा अब बो फनजातियावै जमगै थांगा गाबनो ताइसं नरिमालिया अब हेनि साता का ताइसे लान्स नि बेपार बरकनि त लान्स कैसा से सलाइ बमाया गाबोन दगै संबोनो बान्थिरनो ने एकदम न मुस्किल अन्ते हिनि सावता गाबोन परे बरक सजिनो सारिबो साइ रहबा संनो नौनेव बरंनो संताइ नारि मांगलाखा त फन नरं नासिंगे इनो हरनि बिसिङो न जेसपा नों मानो अन्ते हिनि बरक सावता गाबोन परे जों हपुं थुया बफोर खबर माननो नासिंलाइ मा तंखा गाबोन परे थिक हरनि दुइटा खबर संलाइ दिन खाइका नंनि बरंनो संताबो पाम रइ दङ ऑक्सीजन नालिया अन्ते नि सागागरा जों फटाफट गारि नावै हरनि दुइटाव ताइसा थांपिका थाङै हस्पिटाल थाङै बरबाय कन्टेक्ट खाइका मालायका गाबोन परेखा बरक साव ताइकिसा नासिंगे आराइटाव हंसो बरक संनो बिनि हामा करिका संसारना याकारि थांगा नि दिगलार खाइ गाबा हेकना बिनि संसारनि लांमा पाइला खाना हमने बहुत दिन थे के हबो हामिया गंग मानि हामिया मान के थानाय रविबार न हनि मानो 8 तारिख रविबार सिम बरमानि
ke robibar nogo tongai bo sommani no kumulong hospital boarding khana min bung tamo bini bumu kha lal sangmuli ana emne ke bo mizoram boarding ma ba mizoram bini bumu khalai bo BSF boarding man BSF khai dong na bo BSF khai ani ni bung ani bumu kha dukcharan de barma ang bini bo tata kecha kami kami hingga kumtia para